अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी, जीती जागती मोहब्बत की सच्ची कहानी आपके लिए लेके आ गए हैं, जिससे तमाम मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वालों के सर शर्म से झुक जाएंगे, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बिना वक्त को ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ हम क्या देखते हैं कि एक YouTube चैनल जिसका नाम डेली पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर व मारूफ चैनल है, जिस पर यासिर शामी की एक वीडियो नज़र से गुजरी, जिसमें वो अमार और ज़ैनब की दिल को दहला देने वाली मोहब्बत भरी दास्तान उन्हीं के हमरा बता रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने दोस्तों के साथ उस कहानी का जिक्र करूं और साथ में लोगों को बताऊं कि जो लोग मोहब्बत में झूठे दावे करते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खा जाते हैं और किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। और मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो आप सभी लोग एंड तक लाजमी देखिएगा और आज की इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अमार और ज़ैनब 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए गए। उस वक्त चूँकि एक दूसरे से अनजान थे और नज़र ही नज़र में एक दूसरे को पसंद करने लग गए, और चूँकि क्लास फेलोज़ थे तो बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए, और इसी तरह से वक्त गुज़रते गुज़रते उनको आपस में मोहब्बत भी हो गई और दोनों ख़ानदानों में शादी का मामला तय हो गया। प्यारे दोस्तों, 10 अगस्त 2018 की तारीख मुकर्रर हुई तो ठीक निकाह से 10 दिन पहले ज़ैनब को तकलीफ़ महसूस हुई, तो चेकअप करवाया तो पता चला कि ज़ैनब को ब्लड कैंसर है। जब अमार को पता चला कि कैंसर है, फिर उसने ज़ैनब को छोड़ने की बजाय पक्का अहद कर लिया कि अब शादी करनी है तो बस ज़ैनब से ही करनी है। प्यारे दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि आजकल के जो मर्द हजरात हैं, लड़के हैं या लड़कियां भी हैं, वो एक दूसरे में अगर थोड़ी बहुत भी खामी नज़र आ जाए, बीमारी तो दूर की बात है, खामी भी नज़र आ जाए, तो एक दूसरे को रुस्वा करके छोड़ देते हैं, टाइम पास करते हैं एक दूसरे के साथ और अपना तो वक्त ज़ाय करते हैं, दूसरी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही अमार, जो कि ज़ैनब का क्लास फेलो था, 10 अगस्त 2018 की तारीख मुकर्रर हुई तो ठीक निकाह से 10 दिन पहले ज़ैनब को तकलीफ़ महसूस हुई, तो चेकअप करवाया तो पता चला कि ज़ैनब को ब्लड कैंसर है। जब अमार को पता चला कि कैंसर है, फिर उसने ज़ैनब को छोड़ने के बजाय पक्का अहद कर लिया कि अब शादी करनी है तो ज़ैनब से ही करनी है बस, और उसके इलाज का फ़ैसला किया। जबकि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कहा कि आप शर्म करें कि जो कैंसर की मरीज़ा है उससे शादी करना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तानी डॉक्टर कम, कसाई ज़्यादा हैं। खैर, अमार ने ज़ैनब से 10 अगस्त को शरई निकाह किया और शौकत खानम से इलाज करवाया, लेकिन शौकत खानम के पास भी ये ब्लड कैंसर के इलाज की जदीद सहूलत मौजूद न थी, तो फिर उस इलाज के लिए उन्हें चाइना जाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, 7 करोड़ रुपए इस इलाज का खर्चा आया और 2 माह चाइना में रहकर ज़ैनब का इलाज किया गया। अमार के भाइयों ने बैरून मुल्क अपना कारोबार बेचा, पैसा जो मिला पाकिस्तान ले आया। अमार की वालदा ने अपना सारा सोना बेचा, ज़ैनब के वालिदैन ने सारा सोना बेचा और पाकिस्तानियों से फंडिंग इकट्ठी की और 7 करोड़ रुपए जमा किए। अमार अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए बहुत लोगों से मदद मांगी और आखिरकार उस मोहब्बत को बचाने में कामयाब हो गया। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी की बात है कि अब ज़ैनब कैंसर से निकल गई है। अद्वियात जारी हैं जो 2 साल खानी हैं। अल्लाह ताला ज़ैनब को शिफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको ज़ैनब और अमार की जितना हो सका मुख्तसर तौर पर उनकी कहानी आपकी समातों की नज़र की, लेकिन इस कहानी को आप तक पहुंचाने का असल मकसद जो है, इस वाक़े में जो 2 बातें बहुत अहम हैं वो मैं आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। एक बीमारी की वजह से अमार ने
زینب کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کی زندگی کی جنگ لڑی۔ دوسرا، جسے نکاح کا وعدہ کیا اس کو تلوار پر چل کر نبھایا، جان کی بازی کھیل کر زینب کا ساتھ دیا۔ بلڈ کینسر جیسے لا علاج بیماری میں زینب کا ساتھ دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کوئی نہیں دیتا جس کا علاج نہ ہو۔ پیارے دوستو، انسان کا جو سہارا ہوتا ہے، اگر وہی لوگ ہی ہماری خامیوں میں، ہماری بیماریوں میں حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کریں، ہمارا ساتھ نہ دیں، تو بیماری تو دور کی بات ہے، صحت مند انسان بھی اکیلا نہیں رہ سکتا، جینا چھوڑ دیتا ہے۔ عمار جیسے مرد لاکھوں میں سے ایک ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، یا اولاد کی محرومی کی وجہ سے دوسری شادی کر لیتے ہیں، یا پھر بیماری کی وجہ سے بیوی کو مائکے چھوڑ آتے ہیں۔ یہ بیماریاں اور محرومیاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، آپ وہ کریں جو آپ کے اختیار میں ہے۔ بلا شبہ زینب ایک خوش قسمت بیوی ہے جس کا عمار جیسا شوہر ہے۔ سلام ہے عمار کے خاندان کو جنہوں نے اپنی بھابھی بہو کے لیے بہت کچھ قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر عمار اور زینب کے اس سچے واقعے سے اگر کچھ سیکھا جائے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کل کی اس نیو جنریشن کے لیے بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، جو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو ٹیز کرتے ہیں، چھوڑنے پہ آ جائیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کی محبت کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے، زندگی بھر ساتھ نبھانے کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی مر رہا ہو تو اسے مرتا چھوڑ کر اکیلا مت چھوڑ دو، بلکہ ان کا ساتھ دو۔ اگر کسی کے اندر خامی ہے جو آپ کو پسند نہیں تو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس خامی کو سلجھانے کی کوشش کیجیے، آپس میں پیار بانٹیے، محبتیں بانٹیے۔ اگر آپ کسی کا دل توڑ کر کسی کو چھوڑ دیں گے، اگر آپ کسی کی خامی کو بہت بڑا ایشو بنا دیں گے تو یقیناً آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو بھی کوئی چھوڑ دے گا۔ کسی کی بری زندگی کو یا کسی کی بیمار زندگی کو مزید بیمار نہ کریں، بلکہ ان کا ساتھ دیجیے، ان کا سہارا بنیے اور ان کی زندگی کا، ان کے جینے کا سامان بن جائیے۔ اگر لوگ آپ سے خوش ہو گئے، اگر آپ کے اپنے رشتے آپ سے خوش ہیں تو یقیناً اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے شیئر نہ کیا تو یقیناً آج کی اس ویڈیو کا حق ادا نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور کسی کی اجڑتی زندگی کو بچا لیجئے۔ پیارے دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے۔ روزانہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی، سبق آموز اور روح کو جھنجھلا دینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔